Setelah lebih dari 20 tahun, 1 dari 3 unit pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Sarula akhirnya beroperasi. Unit tersebut menghasilkan 110 MW listrik, 2 unit lainnya dengan kapasitas hasil yang sama juga akan segera dioperasikan. Ini menjadikan PLTP Sarula pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia. Inilah unit Silangkitang, 1 dari 3 unit pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarula. Unit ini terletak di Desa Silangkitang, Pahai-Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sejak Maret 2017, unit ini telah menghasilkan 110 MW listrik yang dijual kepada Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Selain unit Silangkitang, masih ada unit Namorai Langit 1 dan Namorai Langit 2 yang masing-masing juga akan menghasilkan listrik 110 MW. Kedua unit tersebut berada di Kecamatan Pahai Julu, Tapanuli Utara dan diperkirakan akan beroperasi akhir Oktober 2017 dan kuartal pertama 2018. Proyek PLTP Sarula telah dimulai sejak 1993, namun baru bisa beroperasi lebih dari 20 tahun kemudian. Mandek karena krisis ekonomi dan pergantian perusahaan pengembang mewarnai perjalanan proyek ini. Saat ini, Sarula Operation Limited menjadi perusahaan pelaksana proyek PLTP Sarula. Perusahaan ini merupakan konsorsium sejumlah perusahaan nasional dan asing, diantaranya Medco Power Indonesia, Hitojo Corporation, Kyushu Electric Power, dan Ormat Internasional. Any geothermal power plant takes time, but actually it is taking longer than usual. Original development started 1993. But because of Asian crisis, it got stopped 1997. Then after a while, nothing was moving. But in 2004, PLN invited developers from Indonesia and worldwide to participate in a bid to take over the development. And we did that. And we won the bid in 2006. Then we had to change some part of all the contracts to fit into a project financing arrangement. And also we went through a tariff review process with other developers because of another crisis in 2008-2009, and it also took 2 years. So everything together, it took more than 20 years. In 2014, we could sign amendment contracts and got financing and started construction. Biaya pembangunan menjadi salah satu tantangan yang menyebabkan proses pembangunan PLTP Sarula tersendat. Umumnya memang dibutuhkan biaya lebih besar untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dibanding pembangkit listrik tenaga lainnya. Apalagi PLTP Sarula tergolong pembangkit besar dengan hasil mencapai 330 MW. There are other places that more than 300 MW, but that is under 2 or 3 or 4 contracts. So this is under the one contract, so biggest in the world. Investment cost, total project cost for this particular project is $1.6 billion. Our pricing is about $7 per kilowatt hour. I think it's one of the best pricing in IPP industry. Selain menjadi yang terbesar di dunia, PLTP Sarula juga menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi siklus kombinasi. Teknologi ini dapat menghasilkan listrik dari uap air dan air panas sekaligus, sehingga dapat memanfaatkan seluruh bahan baku yang ada. Teknologi serupa telah digunakan di sejumlah negara lain, misalnya Amerika dan Filipina. Here at Sarula, it's a bit different. What's coming out of the ground is about 25% steam, 75% hot water. So those big vessels on the hill basically are used to separate the steam and the hot water coming out of the well. The steam goes to the steam turbine in this building here, and then it comes out and is cooled, and we make extra electricity here, and it's pumped down the wells. The hot water goes to these units also. So
Sarula is the first project that uses what's called combined cycle technology, meaning we generate electricity with steam turbines and also with the hot water. And by hot, I don't mean low temperature. It's like 190 Celsius. It's more, you're able to generate more energy from the total mass flow. It's a little more expensive. Generating electricity with hot water is less efficient, but power is power. Setelah nanti merampungkan ketiga unit pembangkit di Kecamatan Pahai Jai dan Pahai Julu, Sarula Operation Limited berencana untuk kembali mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang mampu menghasilkan 200 hingga 300 megawatt listrik. Mereka memperkirakan akan memulai studi kelayakan akhir 2018. Yan Prabudi, Tapanuli Utara.